आजिर कहानीटी होछि जे पांचे परमंद तामंद पांचंती गोविंद। गोटिए गाँव रे गोटिए गरीब लोक बास करुथिला। तार गोटिए बोली पुओ। पुओटी देखिबाकू भारी सुंदर। दिने जणे ज्योतिष गरीब लोकटीर घर को आसीथिले। पिलाटीर कोष्ठी गणना करी कहिले ए पिलाटी बड़ भाग्यवान हेबो। आकु 14 वर्ष हेले एही राज्यर राजांक झियंकु विवाह करी राजा हेबो। ए खबर राजांक पाखरे पहुँचिला। राजा देखिले गोटिए गरीब चषा पिला को मो झियो विवाह करिबो। एहा बड़ अपमानर कथा। ज्योतिष जेतेबेले कोष्ठी गणना करी ए कथा कहिछि निश्चय घटिपारे। तेणु पिलाटी को 14 वर्ष जाए जीवित न रखिले आ विवाह होई परिबो नाही। एहा विचारी पिलाटीर बापा को डकाई पठाइले। ताकू बहुत धनरत्न देई ता पाखरु पिलाटी नेई आसिले। गोटिए बाक्स तैयारी कले। राजा पिलाटी को सेई बाक्स भितरे पुराई नदी रे भसाई देले। पिलाटी नदी रे बुड़ी मरीजिब आउ राजकुमारी को विवाह करि परिबो नाही बोली राजा निश्चिंत हेई गले। सेही बाक्सटी नदी स्रोत रे भासी भासी जाई गोटिए जागारे लागिला। सेही पाखरे गोटिए चासीर घर थिला। चासीटी बाक्सटी को देखि घर को नेई गला। बाक्स भितरे कौन अछि बोली चासी और तार पत्नी खोलिले। गोटिए सुंदर पिलाटीए बाक्स भितरे जीवंत अवस्था थिबा देखि पिलाटी को बाहर कले। चासीर तो कौनसी पिला झिला नथिला। एही पिलाटी को सेमाने पालिले। पिलाटी बड़ होई जेतेबेले 14 वर्षर हेला ता चेहरा एक राजकुमार परी देखा जाउथिला। दिने राजा सेई बाट देई जाउथिले। एई पिलाटी को देखि राजा चिन्हि पारिले। जेउ पिलाटी को से बाक्स भितरे पुराई नई रे भसाई देइथिले ए सेई पिला। पिलाटी मरी नाही बोली राजा बड़ चिंतित हेले। पिलाटी को मारिबा लागि आउ एक उपाय कले। चासी को डाकी राजा कहिले मोर एक चिठी रानी को उवास को पठाइबा दरकार पड़ुछि। तुम पुओ को टिके पठाओ। से एही चिठीटी नेई रानी को देई आसीबो। राजा को आदेश को कोन चासी केबे अवज्ञा करिवो। से पुओ को डाकिला। राजा खंडिए चिठी लेखि पिलाटी को देले। पिलाटी चिठी खंड धरी राजांक उवास आड़े चलिला। जाऊ जाऊ एक बण पड़िला। पिलाटी बणरे बाट भूली जाई गोटिए कुड़िया घर पाखरे पहुँचिला। से कुड़ियारे गोटिए बुढ़ी को देखिला। बुढ़ीटी भारी भल मनीष। पिलाटी को घर को डाकी नेला। ताको खाइबा को देला। पिलाटी बहुत बाट चाली हालिया हेई जाइथिबारु सिए टिके सोई पड़िला। रानी को चिठीटी गोटिए टेबुल उपरे थोई देइथिला। से कुड़िया घर गोटाए डकायत दलंक आड्डा थिला। राति अधबेले को डकायत माने कुड़िया को फेरी गोटाए पिला सोईथिबार देखिले। बुढ़ी ठारू पिलाटीर घटना सबु सुनिले। हठात टेबुल उपरे थुआ हेइथिबा सेई चिठी उपरे डकायत मानकर नजर पड़िला। चिठीटी खोली से माने पढ़िले। पिलाटी को मारी देबा लागे राजा रानी को पाखकु से चिठी रे लेखिथिले। डकायत माने पिलाटी को मृत्यु मुखरु रक्षा करिबा लागी आउ एक खंडिए कागज रे लेखिले। रानी एही पत्रटी पाठ करिबो। जेउ पिलाटी एही चिठी खंडी नेई तुम पाखकु गला ताकू राजकुमारी सहित विवाह करदेबो। राजांक चिठीटी चिरी फिंगी देले। एही चिठीटी टेबुल उपरे थोई देले। पिलाटी सकाळु उठिला। बुढ़ी ठारू विदाय नेई चिठीटी धरी रानी को उवासरे जाई पहुँचिला। रानी चिठीटी पढ़ी भारी खुशी हेले। राजकुमारी सहित बालकटीर विवाह कराई देले। जहा दैवर विधान ताकू अन्यथा किए करिवो। ज्योतिष कहिथिबा कथा सत्य हेला। किछि दिन पर राजा उवास को फेरिले। देखिले पिलाटी तो मरिनी। राजकुमारी को विवाह होई उवासरे अछि। तांकर रागर तो आउ सीमा रहिला नाही। तांकर तो मन लागिछि किपरि पिलाटी को मारी देबे। राजांक मन कथा मनरे थाए। पिलाटी को मारिबा लागि केवल मने मने बाट खोजुथांती। दिने राजा बालकटी को डाकी कहिले आम राज्यर एक पर्वत गुंफारे गोटाए असुर अछि। तार मुंडर बाल गुड़िक सुनारे तैयारी। तमे जाई सेही असुर मुंडरू 3टी बाल मो पई आण। तमे अत्यंत साहसी। एही कार्य तुम व्यतीत आउ केही करि पारिला परी मते दिसुनाहांती। बालकटी तो छंद कपट जाने नाही। राजा ता पई जेते अनिष्ट चिंता कले मध्य तार अनिष्ट होउ नाही बरं भल होउछि। बालकटी राजांक आदेश पालन करी बाल आनिबाकू गला। जाऊ जाऊ बाटरे गोटिए नगर पड़िला। सेही नगरर जगुआली पिलाटी को नगर भितर को छाड़िला नहीं एवं कहिला मो प्रश्नर ठीक उत्तर जदि देई पारिबु तेबे जाई तते नगर भितर को छाड़िबी। बालक प्रश्नटी जानिबाकू चाहिला। जगुआली कहिला एही नगर रे गोटिए झरणा प्रवाहित होउथिला। लोकमाने सेही झरणार जल व्यवहार करुथिले। एही केते दिन हैला से झरणार पानी आउ बाहरु नाही। एहार कारण कोन? पिलाटी कहिला एही कथा तो मु गोटे बड़ काम रे जाउछि। फेरिले मु एहार कारण कहिदेबी।
ଏହା କହି ବାଳକଟି ସେହି ନଗର ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହି ନଗରର ଜଗୁଆଳି ବାଳକଟିକୁ ଅଟକାଇ ପଚାରିଲା, ଏହି ନଗରରେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଆତ ଗଛ ଅଛି। ପୂର୍ବେ ସେଥିରେ ସୁନାର ଆତ ଫଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ଆତ ଫଳୁନାହିଁ, କାହିଁକି? ବାଳକଟି କହିଲା, ଏହି କଥା ତ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଏହାର କାରଣ କହିଦେବି। ଏହା କହି ବାଳକଟି ଚାଲିଲା। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦ ପଡ଼ିଲା। ହ୍ରଦଟି ପାର ହେଲେ ଯାଇ ପର୍ବତକୁ ଯିବ। ହ୍ରଦ ପାର ହେବା ପାଇଁ ନାଉରୀକୁ କହିଲା। ନାଉରୀ କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ପାରି କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଗ ଦେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ବୋଲି ବାଳକଟି ପଚାରିଲା। ନାଉରୀ କହିଲା, ମୁଁ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ହ୍ରଦରେ ଡଙ୍ଗାରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି? ବାଳକଟି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥା ତ, ମୁଁ ଯୋଉ କାମରେ ଯାଉଛି ସେଇ କାମ ଶେଷ କରି ଆସିଲା ବେଳେ ଏହାର କାରଣ କହିଦେବି। ତୁ କିପରି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ତାର ବାଟ ବତେଇଦେବି। ନାଉରୀ ବାଳକଟିକୁ ହ୍ରଦ ପାର କରିଦେଲା। ବାଳକଟି ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ବସିଥିଲା। ବୁଢ଼ୀଟି ଭାରି ଭଲ ମଣିଷ। ସେ ବୁଢ଼ୀଟି ଅସୁରର ଜେଜେମା। ବାଳକଟିକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ତୁ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ? ଅସୁର ଆସିଲେ କ'ଣ ତତେ ଆଉ ରଖିବ? ଜୀବନରୁ ମାରିଦବ। ତୁ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପଳା। ବାଳକଟି ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଲା, ଜେଜେମା, ମୁଁ ଅସୁର ମୁଣ୍ଡରୁ 3ଟି ସୁନାର ବାଳ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଯଦି ବାଳ ନ ନେଇ ଫେରିଯିବି ରାଜା ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଦେବେ। ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ କାହିଁକି ମରିବି, ବରଂ ଅସୁର ମତେ ଖାଉ। ବାଳକଟିର ବିକଳ କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ମନରେ ଦୟା ହେଲା। ବାଳକଟିକୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅସୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଖାଇ ପିଇ ବୁଢ଼ୀ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଅସୁର ନିଘୋଟ ନିଦରେ ଶୋଇବା ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ବାଳ ଉପାଡ଼ିଲା। ବାଳଟି ଉପୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ଅସୁରର ନିଦ ଚାଉଁକିନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ବୁଢ଼ୀକି ପଚାରିଲା। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ନାଇଁ ମ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ସପନ ଦେଖିଲି। ଏହିପରି ବୁଢ଼ୀ କୌଶଳରେ ଅସୁର ମୁଣ୍ଡରୁ 3ଟି ବାଳ ଉପୁଡ଼େଇ ରଖିଲା। ଅସୁରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଲାଗି ବାହାରିଲା। ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ପୁଅରେ, ଏହି ନଗରରେ ଗୋଟିଏ ଝରଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ଅସୁର କହିଲା, ଝରଣା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେଙ୍ଗ ଅଛି। ବେଙ୍ଗଟିକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଝରଣାରୁ ପାଣି ବାହାରିବ। ବୁଢ଼ୀ ଏତକ ମନେ ରଖି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିଲା, ପୁଅରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଗରରେ ସୁନା ଆତ ଗଛଟିଏ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆତ ଫଳୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ଅସୁର କହିଲା, ସେଇ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଅଛି। ସେ ମୂଷା ଗଛର ଚେର କାଟି ଦଉଛି। ମୂଷାଟିକୁ ମାରିଦେଲେ ଗଛରେ ପୁଣି ଫଳ ଧରିବ। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିଲା, ଏହି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥିବା ହ୍ରଦରେ ଗୋଟିଏ ନାଉରୀ ଡଙ୍ଗା ଚଲଉଛି। ସେ ଡଙ୍ଗାରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି? ଅସୁର କହିଲା, ନାଉରୀଟି ଯଦି ତା କାତ ଖଣ୍ଡିକ କାହାକୁ କୌଶଳରେ ଧରେଇ ଦେଇ ପାରିବ, ତେବେ ସେ ଡଙ୍ଗାରୁ ବାହାରି ପାରିବ। ଏତକ କହିଦେଇ ଅସୁର ଗୁମ୍ଫା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ବାଳକଟିକୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାର କଲା। ତାକୁ 3ଟି ସୁନାର ବାଳ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହି ବାଳକଟିକୁ ବିଦାୟ ଦେଲା। ବାଳକଟି ମନ ଖୁସିରେ ବୁଢ଼ୀକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ ନାଉରୀକୁ ଭେଟିଲା। ନାଉରୀକୁ କହିଲା, ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକକୁ କୌଶଳରେ ତୋ କାତ ଖଣ୍ଡିକ ଧରାଇ ଦେଇ ପାରିବୁ, ତେବେ ଯାଇ ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ତାପରେ ଭେଟିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଗୁଆଳିକୁ। ତାକୁ କହିଲା, ସେ ଆତ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଅଛି, ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଆତ ଫଳିବ। ତାପରେ ଭେଟିଲା ପ୍ରଥମ ଜଗୁଆଳିକୁ। ତାକୁ କହିଲା, ଝରଣା ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବେଙ୍ଗ ଅଛି, ସେହି ବେଙ୍ଗଟିକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଝରଣାରୁ ପାଣି ବାହାରିବ। ପିଲା କଥା ସତ କି ମିଛ ଜଗୁଆଳି ଝରଣା ପାଖକୁ ଗଲା। ଝରଣା ମୁହଁରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ବେଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛି। ସହର ଲୋକେ ଆସି ସେ ବେଙ୍ଗଟିକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଝରଣାରୁ ଭସ୍ ଭସ୍ ହୋଇ ପାଣି ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନଗରବାସୀ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇ ବହୁତ ସୁନା, ହୀରା, ନୀଳା ଦେଲେ। ପିଲାଟି ସେ ସବୁ ଧରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ସିନା ଭାବିଥିଲେ ପିଲାଟିକୁ ଅସୁର ମାରି ଦେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ବାଳକଟି ସୁନାର 3ଟି ବାଳ ଏବଂ ହୀରା ନୀଳା ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଲା। ରାଜା ଏତେ ହୀରା ନୀଳା ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କୋଉଠୁ ଏସବୁ ପାଇଲୁ ବୋଲି ରାଜା ପଚାରିଲେ। ବାଳକଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦ ଅଛି। ସେହି ହ୍ରଦର ଆରପାରିରେ ଗୋଟାଏ ପର୍ବତ ଅଛି। ସେହି ପର୍ବତରେ ହୀରା ନୀଳା ପାହାଡ଼ ଆକାରରେ ଜମା ହେଇ ରହିଛି। ଯିଏ ଯେତେ ଆଣିପାରିବ। ରାଜାଙ୍କର ଲୋଭ ବଢ଼ିଲା। କିପରି ସେହି ପର୍ବତକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଆହୁରି ବେଶୀ ହୀରା ନୀଳା ଆଣିବେ, ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। ଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠି ରାଜା ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ପର୍ବତ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ହ୍ରଦ। ହ୍ରଦ ପାର ହେବା ଲାଗି ନାଉରୀକୁ ଡାକିଲେ। ନାଉରୀ ଦେଖିଲା ଏଇ ରାଜାଙ୍କୁ କାତଟିକୁ ଧରେଇ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ନାଉରୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆଜି ନା ବୁହାଇ ବୁହାଇ ହାଲିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କାତ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ କାତଟି ନିଅନ୍ତୁ, ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇ ହ୍ରଦ ପାରି ହୁଅନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କୁ ତ ହୀରା ନୀଳାର ଲୋଭ ଲାଗିଛି। ସେ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ି କାତଟିକୁ ଧରିଲେ।
ଡଙ୍ଗା ବୁହାଇଲେ। ନାଉରୀ ରାଜାଙ୍କୁ କାତଟି ଧରାଇ ଦେଇ ଡଙ୍ଗାରୁ କୂଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ରାଜା ତ ଡଙ୍ଗା ବୁହାଇ ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାରୁ ବାହାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ କି ହ୍ରଦ ପାରି ହେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ହ୍ରଦ ଚାରି ପାଖକୁ ଘୂରି ବୁଲିଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାଜା ଆଉ ଡଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ହ୍ରଦ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ରାଜା ନ ଫେରିବାରୁ ବାଳକଟି ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଲା। ନାଉରୀ କାତ ରଜାକୁ ତ ଧରେଇ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ରାଜା ଆଉ ହ୍ରଦରୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଳକଟି ରାଜା ହେଇ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇଲା। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଗଣନା ସତ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ ତାମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।